এইଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କେନାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆସିଛି ଇଏରୁ ବଡ଼ ଘାଇରୁ ସେ ଉପରେ ଅଛି ଘାଇଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ, ଏପଟେ ମୂଳା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏପଟେ ସବୁ ମୂଳା ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ କଦଳୀ ଚାଷ ଲାଗିଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। केमिति अछंती आपण सब? आशा करूछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। गाइस आज दिनटी बहुत ही सुंदर आ बहुत ही बढ़िया। काहेकि ना गाइस आज जेतेबेले आमे सकाळु उठिलु तो एते कुहुडी हेइथिला कुहंतुनी। सकाळु उठिलु कुहुडी टिके बुलिलु माने मस्त लागिला। आउ बाइक रे गोटे 4-5 किलोमीटर जिबा पड़िला। आउ आसिला बेले भाई कु ठंडा कुहनी माने मते एमिति लागिला जे एई टोटाली मासटा मु जेति जो भितरे रूम रे ही थिली तो आज बाहर के मु टोटाली मासटर शीत सब जाय मो देहरे पसि जायछि। तो मते बहुत खुशी लागुछि आज मु खरा को बाहरिछि। आउ भाविली जे नाई आमर गोटे जहाँ हेले गोटे फार्मिंग ब्लॉग गोटे बनैबा आउ आमर जो भलिया फार्मिंग हेइछि आउ तो सेही विषय को टिके नै कि देखिबा कोन कोन सब हेइछि। बिलो माल टिके मु जाइछि तो मु आपन को आमर ए जो बिलो आलू चाष सोरिष चाष ए विषय टिके मु आपन देखिया चाहूछि। आउ को भलिया एथिरे पानी आसुछि आउ केमति कोन एठी चाषबास होउछि सेगुडा मु किछि जणेबी बोली भाबिक पळे आसिली। तो जदि आपन को ए भिडियोटी भल लागिवो ताहले निश्चय लाइक करिवे आउ कमेंट मध्ये करिवे। आउ एपर्यंत जदि मो चैनल टाको सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले निश्चय चैनल टाको सब्सक्राइब करि बेल आइकन टिको दबाई दियंतु। बेल आइकन टिको दबाई देले कोन होबो ना जेतिकि सब मोर अपडेट न्यू वीडियो आसीबो सेगुडा सब आपन प्रथमे देखि पारबे। तो गाइस जिबा प्रथमे जिबा आमे सोरिष चाष तापर जिबा आलू चाष तापर आउ देखिबा आउ कोन कोन सब अछि आ सेगुडा सब बुली बुली मु आपन को देखिबी। तो गाइस चलंतु जिबा आगु। एठी देखि पारछंती एगुडा हला सब सोरिष, एटा हला हमर से सोरिष गछ आउ एई सोरिष पत्र भी ताकू भी भाजिकी खाइले बहुत ही स्वादिष्ट लागे, बहुत सुंदर। आउ देखंतु आउ एठी बहुत किछि तो नाही अल्प किछि करा हेछि। आउ एई बगीचाटा देखंतु केते माने सुंदर देखा जाउछि सोनेली सोनेली हेकी। आउ एपटे अछि हमर आलू चाष, आलू मझिरे मझिरे भी गोटे सोरिष अछि। एपटे अछि आउरी मूला। एठी देखिनियंतु एइगुडा सब मूला अछि आउ एटा लाइन रे अछि सब देखंतु। एठी माने मझिरे मझिरे पानी दिया हुए ताकू। आउ एई जो आलू बिलटा एथिरे पानीटा दिया हे जाइछि। ए गोटे आउ सुखिया पई निहाती 3-4 दिन लागि जिवो। आउ 3-4 दिन ପରେ ताकू फेर आउ थरे कोन ना पानी देबा पड़िबो। ए आलू चाष रे मुख्यतः 5टा किंबा 6टा पानी मोड़िया को पड़े। तो 5-6 थर जदि पानी मोड़ई देबे तो आलूटा हो जाए। आउ आलू गोटे आमर बहुत लाभदायी फसल जोटा कि अल्प दिन रे आलूटा हो जाए, पाकल हो जाए आउ ताकू खोला जाए। आउ तो आमे देखिया देखंतु एगुडा माने जेतिकी देखुछंती एरा सब आलू कियारी आ बहुत ही सुंदर। एटा एबे पानी दिया देबाक पड़िबो। पानी देला परे ए गोटे पानी मात्र बाजिकी ए पत्र गुडा जतले सुखी जिवो, पत्र एगुडा जदि कोन ना बुढा हेकी सुखी जिवो तो ताकू आलू खोला हबो। बास यार आउ किछि नाही। ए बर्तमान पाकल होई आसिलानी। आउ धान चाष कहले तो सब अलरेडी धान कटा हो जाइछि। आउ एगुडा जो देखुछंती एटा टोटाली धान कटा हेकी घर को बुहा सरलानी। आउ किछि नाही माने जेतिकी सब एगुडा सब धान चाष, एगुडा धान कियारी। आउ सेपटे सेई पटे जो देखुछंती ए जो छोटिया कोन जंगल भली देखा जाउछि, एटा एक्चुअली जंगल नुह। एठी केवल गछ जाक अछि आउ बुदा अछि। से बुदार आरपटे नदी अछि। आउ सेई नदीरु एक्चुअली एठू पानी आनिबा किछि दूर नुह, हेले भी कोन ना सेठू अणा जायनी। कारण एपटे आगरे आगरे गोटे बड्ड घाईटे अछि। आउ घाई रु एपटकू तार केनालटा आसीछि। से केनाल रे जो पानी आसीछि सेई पानी को ताकू एमिति हुडा करिकी एपटे आनिकी इठे कोन ना आलू आउ जाबी बाइगण हो, हाँ मटर हो, सबुथिरे पानी दिया होछि। तो आमे जिबा प्रथमे केनाल देखिबा। ये देखी नियंतु एटा हला सेई माने जो पानी आनिया पई नाळटा माने तयारी हेछि। मु एठी देखि नियंतु एटा हला हमर केनाल जोडा कि आसीछि एरु बड़ घाईरु से ऊपर अछि घाईटा। आउ एपटे देखि पारछंती एटा हला आलू, एपटे मूला बड़ बड़ हेछि। एपटे सब मूला आउ सेपटे सब कदली चाष लागिछि। देखि नियंतु माने कि सुंदर। एपटे सब कदली चाष लागिछि। आउ से मझिरे एगुडा सब आलू कियारी गुडा एगुडा सब आलू कियारी माने बहुत ही सुंदर, कि सुंदर। वाह
ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆଳୁ ଚାଷ। ଏଇଠି ଆଳୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଶୀତଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଳୁ ଚାଷ, ମଟର ଚଣା ଚାଷ, ଆଉ ମୂଳା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଳୁରେ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ଆଳୁ କୁଷିବା ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶାଗୁଆନୀ ବଣ। ଆଉ ଶାଗୁଆନୀ ବଣ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁ, ସେପଟେ କଦଳୀ ଚାଷ ଅଛି। ଏ ମଝିରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା ତ ଇଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଟର ଚଣା ଲାଗିଛି। ଏପଟେ କଦଳୀ ବଗିଚା। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଜହ୍ନି। ଏଟା ସବୁ ଜହ୍ନି, ଏଇଥିରେ ଘାସ ଅଛି। ଘାସ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାଞ୍ଜ ମରା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ସବୁ ଯାଇକି ଉପରେ ଫଳିବ। ଏଇ କଦଳୀ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଛୋଟିଆ କଦଳୀଟେ, ମାନେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଧେ, ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବା କଥା। ଏ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ମଟର ଚଣା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟେ ଅଛି। ଏପଟେ ଆମ୍ବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ୍ବ କିଆରି। ଏ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି, ସେପଟେ ଭଣ୍ଡା ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବା, ସେପଟେ ଆସିକି କ'ଣ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆଳୁ କିଆରି ଅଛି। ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଠି ଆଳୁ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ, ସେପଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେପଟେ ଅଛି ବାଇଗଣ କିଆରି। ସେପଟେ ସେଇଠି ହେଲା ବାଇଗଣ କିଆରି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଗଛ ଯାକ। ଏଇଟା କେବଳ ବାଢ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି, ତାକୁ କାଟିକି ବାଢ଼ ବନାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ଚାଷ। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ କିଆରିଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଘରର ଭିଉ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମ ଫୁଲ କିଆରି। ସେ ଭିତରେ ଅଦା ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ସପୁରି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଆ ଗଛ। ମାନେ ସବୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ଆମର ଲିଟୁ ଭାଇ ଦେଖ ଆସୁଛି ଜଳହସ୍ତି ଭଳିଆ। ଲିଟୁ ହାଇ ଟିକେ କରେ, ହାଇ ଟିକେ କରେ। ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଚଉରା। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଆଈଙ୍କର ଘର। ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଗାଇସ୍ ରହିଲି, ଦେଖାହେବ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ।